Jawab Friday. Tiba saya kon successful mark Friday. Tiba saya kon implement mark Friday. Migrant non najukoy mark Friday. Illegal migrant non najukoy mark Friday. Illegal migrant non najukoy mark Friday. Illegal migrant non najukoy mark Friday. Sikambari Sagajabo Shaguna Tini October Nitikam Shalmari Shangrong Shalo Agotala Uttar Gate Buskango Tangi Shavika Civil Society Adongra Sikambari Sagajabiza October Nitikam Shalmari All Tripura 24 hours Nagi Bon Eba State Saklai Rizal Cultural Shamote Civil Society Oyapri Barumani A Cultural Shamu Bishingo Egg number Eba Pula Wotongo Whom a person locality notification is Germany Illegal Bangladesh State Rohingya Ronga Rukhamani a notification action and Nangai Yapishan and Nangai Ashok Sinia Daktino Tripura Hasibo Detention Camp Koyan Nangai Hasi Hapani Dagi Muru Sajak notification Sajak BSF Assault Rifle Officer Moti Special Task Force and Nangai Agasati Hapane Illegal migrant not to you illegal migrant no Kendra Sarkar Minister of Home Affairs থেকে যে দিক নির্দেশনা রিজাকা अब ত্রিপুরা সরকার अब কোনো কার্যকরী খায়া আসাম সরকার দিল্লি সরকার গুজরাট সরকার মহারাষ্ট্র তা হরিয়ানা সরকার অ্যাকশন না পানো ত্রিপুরা সরকার 300 পর্যন্ত সিরিং খালাই তংখ আবনি বাগৈ जों तिनी खरां किसावै सिविल सोसाइटिनि कबगमा बाय तिनी आगरतलाव जों बन पालन खायो तिनी अर उत्तर गेट जों पिकेटिं खालामो सुरु खालायका तिनी बरकेबो फाइ तंग ताय अमसिमिया तिप्रासा एकट खालायमाने तिनी 18 मास लाई थांका ओ 18 मास बुंमानि परेबो तिनी से पर्यन्त मुं सापन इमप्लिमेन्ट खालाया सरकार अबनति कोनो बसे एडभान्स का अग्रगति तावा अबन मुंगै कायसा कोनो साया आबुनि बागै जों तिनी अर बयकट खालायै तिनी सारा त्रिपुराव स्ट्राइक कल खालायजों अर तिनी पिकेटिं आसु दंग सारा त्रिपुरा जत जायगा ताबो जेंजाका अमसिमिया 1993 सन एटिटिएफ बाय त्रिपुरा सरकारनि जे एग्रीमेंट का आरो इनार लाइन परमिट चालू खालायनानै कक्टंग ताई 1971 25 मार्च नि परे बांग्लादेश ने जरा फाइने रन दायित्व गति खालायबंनि हावार हनानै कक्टंग केन्द्र राज्य सरकार अबनो 300 पर्यन्त कोनो निश्चित नाया का आबोनि प्रतिबादन जों तिनी सारा त्रिपुरा सिविल सोसाइटिनि कबगमा बाय जों तिनी अर स्ट्राइक खाइदंग सारा त्रिपुरा जत जायगा ताबो लामा कासु एकदंग म आगरतला राजधानी बसों तिनी अर सिविल सोसाइटिनि कबगमा बाय जों अर ताबो स्ट्राइक खालायदंग